Hallo, guten Morgen alle zusammen. Guten Morgen, meine Schülerinnen. Wie geht's? Ich hoffe, alles gut, okay. Heute lernen wir über Kennenlernen und ich werde ein wenig über Kennenlernen erklären. So, bitte für Ihre Aufmerksamkeit und notieren Sie bitte. Nah, oke, hari ini kita akan belajar tentang perkenalan ataupun Kennenlernen. Kalian sudah membaca ya materi yang saya share sebelumnya. Jadi hari ini hanya pemantapan materi saja tentang perkenalan. Oke, auf Deutsch gibt es einige Punkte, die sind kennenlernen sollten. Die sind Name, Wohnort, Sprachen, Alter, Hobbys und so weiter. Und wir werden ein Haustier sprechen. Oke, jadi dalam bahasa Jerman itu terdapat beberapa poin untuk perkenalan. Ya, sama seperti bahasa Indonesia, kalau kita mau memperkenalkan diri itu, kita akan menyertakan nama, alamat, tempat tinggal, cita-cita, hobi, profesi, dan lain sebagainya. Jadi, itu akan kita bahas satu persatu. Also es gibt Wortschatz auf Kennenlernen, Wortschatz Nomen und Verben. Nomen itu artinya kata benda, Verben itu artinya kata kerja. Jadi nomen dalam bahasa Jerman itu memiliki artikel der, die, das. Kita akan kupas kulit-kulitnya aja ya. Der itu artinya maskulin, das itu neutral, artikel untuk neutral, dan di itu untuk feminin. Untuk penulisan nomen dalam bahasa Jerman itu harus huruf kapital. Contohnya seperti Name, Alter, kalian bisa lihat di slide ya. Name, Alter, Herkunft, Wohnort, Hobi, telepon nomor. Itu semua huruf kapital ya di awalnya itu. N, A, Herkunft dalam H, W dalam Wohnort, H dalam hobi, seperti itu ya. Jadi untuk penulisan nomen dalam kalimat bahasa Jerman, meskipun dia di tengah ataupun di akhir, kalau di awal sudah biasa ya harus menggunakan huruf kapital. Tapi kalau misalnya dia diletakkan di eh, tengah ataupun di akhir kalimat itu tetap ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Nama, M-nya harus huruf besar seperti itu ya. Untuk verben sendiri itu akan kita bahas selanjutnya. Nah, okay, wir werden ein Haustier sprechen. Okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Namen einzuführen. Jadi ada beberapa cara untuk memperkenalkan nama. Wir können sagen, ich heiße Eka Yolanda. Wir können auch sagen, ich bin Eka Yolanda und also mein Name ist Eka Yolanda. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa mengatakan ich heiße, nama saya Eka Yolanda. Ich heiße Gede Suparto, nama saya Gede Suparto. Ich bin, itu juga bisa ya. Jadi ich bin Gede Suparto, saya Gede Suparto gitu. Ich bin Eka Yolanda, saya Eka Yolanda. Atau mein Name ist Eka Yolanda, nama saya adalah Eka Yolanda, seperti itu. Und oke, dari sini kita bisa melihat structure ataupun gramatik ya. Dalam bahasa Inggris itu grammar. Nah, di sini ada verben wohnen. Wohnen itu merupakan infinitif ataupun kata kerja dasar. Kata kerja dasar itu terdiri dari leksem dasar dan akhiran. Jadi, infinitif itu terdiri dari stam und endungen. Untuk wohnen sendiri, stamnya itu adalah want, endungannya itu n. Biasanya dalam bahasa Jerman itu 90% verbennya itu berakhiran n. N seperti itu. Schreiben, swimmen, schlafen, kommen, wohnen, heißen,
trinken, essen, und so weiter ya. Jadi untuk endungannya itu biasanya en seperti itu. Biasanya pada umumnya. Nah, tapi untuk penggunaannya ke dalam mengikuti subjek itu berbeda-beda lagi. Jadi tergantung pada subjeknya. Apa subjeknya, apa endungannya. Contohnya ih. Ih itu endungannya e. Jadi untuk verben yang mengikuti subjek yang mengikuti verben itu stam plus endungan. Jadi untuk ih sendiri, ih itu verben yang mengikuti subjek ih itu stam plus e. Du stam plus st. Er, sie, es, und ihr itu stam plus t. Untuk wir, si Anda dan si mereka itu stam plus n. Seperti itu ya. Jadi, ataupun sama seperti bentuk infinitif. Itu untuk wir dan si Anda, juga si mereka. Gitu. Contohnya, kita lihat di slide ada contoh verben wohnen und kommen. Kita bahas aja yang wohnen. Wohnen. Wohnen itu merupakan kata kerja bentuk infinitif ataupun kata kerja dasar, belum dapat perubahan seperti itu. Kalau dikonjugasikan, ih, stam plus e, stam dari wohnen adalah won. Endungannya ih, endungannya e. Jadi ich wohne. Karena won plus e, jadi ich wohne. Untuk du, ich wohns. Ich wohns. Untuk RCS, ich wohn. Untuk wir, si Anda, dan si mereka itu stam plus en. Jadi sama seperti bentuk infinitif. Tetap wir wohnen gitu. Oke? Demikian dengan verben-verben berikutnya, verben-verben yang lain sama seperti itu ya. Oke. Nah, ini penjelasan berikutnya dari conjugation. Di sini terdapat tambahan verben heißen. Nah, di sini sudah jelas ya dipaparkan adanya formal ataupun endungan e, st, est, t, tnn dan seterusnya ya. Jadi disesuaikan dengan subjeknya, subjek apa dan endungan yang mengikutinya itu seperti apa gitu. Untuk sein und haben akan kita bahas pada materi berikutnya. Oke. Nah, untuk born earth, ich wohne in Bali. Saya tinggal di Bali. Kalau kamu tinggal di Bali seperti apa? Du wohnt in Bali. Nah, kalau kami tinggal di Bali, wir wohnen in Bali gitu. Jadi ich itu jadi wohne, wir wohnen seperti itu ya. Jadi mengikuti subjek seperti itu. Herkunftsland, ich komme aus Indonesien. Ich komme aus Deutschland. Wir kommen aus Deutschland. Sie kommen aus Deutschland seperti itu. Ya. Nah, untuk Sprachen itu ada beberapa kata kerja terkhusus yang tidak mengikuti aturan stam plus endungan seperti itu. Contohnya seperti ini, Sprachen, ich spreche, du sprichst seperti itu. Jadi ada beberapa kata kerja yang khusus ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, gimana ya? Itu sudah aturan dari negaranya seperti itu. Nah, alter. Untuk alter sendiri itu menggunakan sein. Jadi, ich bin 20 Jahre alt. Du bist 20 Jahre alt. Sie ist 20 Jahre alt. Wir sind 20 Jahre alt. Seperti itu. Jadi mengikuti pada subjek. Nah, ini dia penjelasannya. Personal pronomen. Saya rasa semua udah mengerti ya artinya ya. Ich itu saya, du itu kamu, si, s itu artinya dia, s itu, wir itu artinya kami atau kita, ir itu kalian,
Sie oder sie, S kecil itu Anda dan mereka. Mereka apa sih bedanya? Si dia, si Anda, si mereka itu cara membedakannya itu bagaimana gitu. Gampang aja. Kita tinggal mengikuti, melihat verben apa yang mengikuti subjek itu, seperti itu. Nah, tapi ada terkhusus ya, untuk Anda ini menggunakan S huruf besar. Jadi, meskipun dia di uh, tengah, ataupun di akhir, ataupun pokoknya di tengah, di akhir, di awal itu, dia menggunakan S huruf kapital. Kalau untuk si mereka dan si dia, itu kita tinggal melihat verben apa yang mengikutinya gitu. Contohnya she is, berarti itu udah pasti dia gitu. Kalau misalnya sisin itu sudah pasti mereka gitu. Kalau misalnya Anda, itu kita melihat kalimat apa gitu. Jadi yang membedakan Anda dan mereka itu kita melihat dari kalimatnya seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Familienstand. Ich bin noch ledig oder schon verheiratet. Artinya apa sih itu? Tahu nggak? Nah, ich bin noch ledig. Saya masih ledig. Ledig itu single. Single. Kalau schon verheiratet itu sudah menikah gitu. Tapi Indonesia dan Jerman itu berbeda. Jadi lady di Indonesia dan lady di Jerman itu berbeda. Kalau lady di Indonesia, ich bin noch lady, saya masih single. Ya, pada umumnya sih kita beranggapan single itu nggak punya pacar gitu kan. Jadi, saya masih single, saya nggak punya pacar. Tapi kalau di Jerman, ich bin noch lady itu artinya mereka masih perawan, mereka masih single. Single itu di mereka itu bukan berarti tidak punya pacar, tapi artinya mereka belum menikah. Mereka masih statusnya belum menikah. Jadi ich bin noch lady. Lebih tepatnya itu masih perawan seperti itu ya. Hobbies. Hobbies. Kenapa tambah S? Karena dia jamak. Kalau misalnya hobi kita lebih dari satu, kita harus menggunakan sin. Karena dia lebih dari satu jamak ya. Plural, bahasa Jermannya plural. Jadi meine Hobbys sind Musik hören, Schwimmen, Fernsehen, Tanzen, und so weiter. Tapi bagaimana kalau Eka kalau misalnya hobi saya hanya satu gitu. Jadi kalau misalnya hobinya hanya satu, misalnya hobi saya menulis. Mein hobby is schreiben. Tahu kan perbedaannya? Kalau satu itu menggunakan is, jadi mein hobby is schreiben. Dan yang membedakan itu ada di sini juga. Kita lihat ya. Nah, dalam possessive pronoun akan membahas mengapa meine, mengapa main. Sebenarnya ini sudah jauh ya, cuman saya akan memberitahu sedikit kulit-kulitnya aja. Seperti contoh yang tadi, itu meine hobbies. Meine hobbies itu termasuk jamak. Meine, kamu lihat di yang ih. Saya aktifkan dulu. Ih. Ih itu berarti kepunyaan saya. Meine hobi saya. Meine hobbies. Nah, dari situ ya, dari jamak ini feminim. Dan hobi itu artikelnya das. Das itu neutral. Jadi kalau misalnya saya pakai tunggal ataupun hobi saya hanya satu, jadi dia itu menggunakan mine. Main hobi itu tanpa S. Kalau yang jamak tadi, kalau yang jamak main hobbies gitu. Kalau yang uh, tunggal itu main tanpa S, main hobi is. Seperti itu ya. Untuk possessive pronomen akan kita bahas lebih lanjut. Beruf. Ich bin Krankenpfleger von Beruf. Jadi Beruf itu profesi ya, menggunakan sein. Essen. Essen itu makan. Jadi makanan kesukaanmu itu apa gitu? Ich esse gerne Obst und Gemüse. Trinkend. Ich trinke gerne Kaffee mit Milch, aber ohne Zucker gitu. Artinya itu saya suka minum kopi susu tapi tanpa gula.
Oke, vielen Dank. Sudah selesai ya. Vielen Dank, danke schön für Ihre Aufmerksamkeit. Jadi sekian dari saya untuk menjelaskan tentang kernel learning. Selamat belajar.